Hello everyone, how are you and welcome back to my channel Wynsum Glow. So আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো 3টা face mist লৈ পেলাই face toner লৈ পেলাই এইকেইটা হৈছে this first one is this that is Kaya daily pore minimizing toner yes and second one is Plum see Plum yes and third one is this is from Wow Skin Science see yes okay so my first product is from Wow Skin Science okay this is lavender and a rose face mist skin mist toner it is enriched with a witch hazel green tea and a cucumber extract green tea aro cucumber extract kiman bhal apnaloke jani face to karone jeti apnaloke bahiror pora ahe specially summerot bahiror pora ahe face wash kora paso jodi yar eta duta spray apnaloke face wash spray kore ta tena hale bahut beshi fresh feel koribo apnaloke so yar kam hoise hetwe aro yar price to hoise 499 see 499 yes but apnaloke offer at pabo offer apnaloke check kori lobo pare moi jodi link paw tena hale description box ot ditim apnaloke tat goi purchase koribo paribo so yeah so my next product is from Plum yes this is Plum green tea again this is also green tea revitalizing face mist see face mist bilak apna face mist hok ba face toner hok ihote same kamei kore আৰু এবিলাকক ফেস মিস্ট আৰু ফেস টোনাৰ বোৰ আপোনাৰ সামাৰত বেছি ইউজ হয় সামাৰত বেছি ভাল হয় কাৰণ সামাৰত আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা আহিলে বহুত বেছি স্কিনটো বেয়া হৈ আহে গৰমত স্কিনবোৰ বহুত বেছি বেয়া হৈ যায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটো ইউজ কৰিব পাৰে প্লাম yes ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 360 yes 360 যদি আপোনালোকে দেখা পাইছে yes this is 360 but apnaloke offer pabo sai lobo moi link di dim apnaloke tat go purchase koribo paribo next I have this is from Kaya daily pore minimizing toner actually ei gutekhini bhitorat this is the best yes best ki karone moi apnaloko koiso because daily pore minimizing toner ki kore e apnalokor skin ot bahut beshi jodi extra pore ahi gose you know large pores ahi gose to e hekhini minimize korat bahut beshi help kore bahut khini loke e help kore this is alcohol free toner it is enriched with again witch hazel cucumber extract yes this is for all skin type yes aro eto dermatologically tested hoy eto yes aro your price hoise yeah 1 second price to yat likha nai erase hoy gol yat asle mrp to erase hoy gol but moi description box ot dim apnaloke tatbe sabobe paribo I think 400 something around asle ya price to so apnaloke eto try koribo pare Wow Skin Science face mist aro apnalokor Plumor jonto face mist ase e duta face mist apnaloke summerot use koribo paribo as face mist yes yat likha ase face mist hoy fresh face to apnalokor bahut beshi fresh feel koribo summerot bahiror pora jodi ahi gormot bahiror pora jodi ahi apnaloke use koribo bisare এটো কৰিব পাৰিব স্কিন লাইটেনিং এজেন্ট নাই সো আপোনালোকে ফেস টো অকল ফ্ৰেশ কৰিব পাৰিব আৰু অলপ লাইট ফিল কৰিব পাৰিব ফেস টো এটো আপোনালোকে এভৰি সিজন ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল ফিচাৰ হৈছে পৰ মিনিমাইজ কৰে সো আপোনালোকে এটো ল'ব পাৰে yes so that's all for today video to চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব মোক আৰু এইকিটা ভিতৰত আপোনালোকে কোনটো লবলৈ ইন্টাৰেষ্টেড তাকো মোক কমেন্ট কৰি কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি দিব ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব subscribe to my channel press the bell icon press the red button okay আৰু select all কৰিব so thank you so much bye bye